الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی گو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
تھوڑا جا آواز کھول دے اگر ہو سکے. اذ قال لأبیہ یا ابت یا ابت یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرات، رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے. پہلا جمعہ ایک دن وہ بھی ہوئے گا کہ میں کہاں گا آخری جمعہ، اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میری تیری زندگی دا بھی آخری جمعہ ہوئے گا. پہلا جمعہ ہے رمضان دا. میرے ساتھیاں نے، میرے یاراں نے، میرے پیاریاں نے، میرے وفاداراں نے، میرے بزرگاں نے میرے ذمے عنوان لگایا ہے عظمت باپ. باپ دی عظمت اور باپ دی جدائی. کہتے ہیں جی عظمت والدین ماں باپ دی عظمت تے سنتے ہی رہنے ہاں بہت زیادہ. اسی تواڈے کولوں صرف باپ دی عظمت سننی ہے. باپ دی بھی کوئی عظمت ہے نا، کہ ساری عظمت ماں دی ہے. باپ دی بھی بڑی عظمت ہے. وقت مختصر ہے، باتاں میں بہت زیادہ کرنیاں نے، تواڈے نال گلاں بہت کرنیاں نے. اس واسطے میں چاہنا کہ بغیر تمہید دے میں اپنی تقریر کراں. ایک نبی ہے، انہاں دا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. نبی بھی کوئی عام نبی نہیں جنہوں رب نے جد الانبیاء بنائے، جنہوں رب نے امام المواحدین بنائے، جدی اولاد تے نسل چوں رب نے کائنات دے سردار میرے محمد نو پیدا فرمائے صلی اللہ. باپ مشرک ہے، رب دی مرضی ہے نا، رب دی مرضی ہے نا، یہ اللہ دی شان ہے نا. بیٹا جد الانبیاء ہوئے تے باپ بت فروش ہوئے، باپ بت تراش ہوئے، باپ بت پرست ہوئے، بیٹا خلیل اللہ ہوئے. لیکن مشرک ہون دے باوجود جناب ابراہیم علیہ السلام نے کسی موقع تے بھی کدی باپ دی نافرمانی، باپ دی بےزتی، بے قدری، باپ دی توہین نہیں کیتی، گستاخی نہیں کیتی کدی بھی. باپ نو سمجھا رہے نے تے ایک لفظ بولیا، حالانکہ باپ مشرک ہے اور تسی تے اپنے نمازی پیوہ نو ستا دے ہو نا، تواڈے باپ متقی انہاں اگوں بول دے ہو، نمازی باپ نو پریشان کر دے ہو،
हाजी बाप नू परेशान कर दिओ, मुत्तकी रोजेदार बाप दे आखे नहीं लगदे। इत्थे मुशरक बाप है ते नबी ने अदब दा दामन नहीं छड़िया। 4 दफा बुलाया। कितनी दफा बुलाया? 4 दफा। पुत्र ने बाप नू 4 दफा बुलाया। तो 4 दफा ये कह के बुलाया, या अबते, हाय 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 हाय, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, या बाते। इहदे अंदर बड़ा अदब, इहदे अंदर बड़ा एहतराम, इहदे अंदर बड़ा प्यार, इहदे अंदर बड़ी कदर। तू ते अपने मुवाहिद बाप नू सताना है, मुवाहिद बाप दे अगों बोल जाना है। ए मुशरक है ते नबी की आंदे, इस काल ले अभी है या अबते। 4 मकाम सुना दिया। इस काल ले अभी या अबद ले मताबुद माला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। यावत इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मालम यातिक फत्तबिअनी आहदिक सिरातन सविय्या। नंबर 3, या अबद ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। और नंबर 4, या अबद इन्नी अखाफ मस्सका अज़ाब मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिय्या। तर्जमा नहीं करना, सिर्फ मैं अपने मौजू ते रहना है। 4 दफा बुलाया ते अदब नाल बुलाया, इज्जत नाल बुलाया, एहतराम नाल बुलाया, शान नाल बुलाया, प्यार नाल बुलाया, शफकत नाल बुलाया। की आंदे ने बोलो जरा, या अबते। या ये कौन कह रहा है? किनू कह रहा है? नमाजी बाप नू नहीं, हाजी बाप नू नहीं, मुवाहिद बाप नू नहीं, रोजेदार बाप नू नहीं, परले दर्जे दे मुशरिक बाप नू कह रहा है। या अगे चलिए, ये आप बुढ़ा हो गया। कौन भला? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ते एदा पुत्र जवान हो गया। अगे जवान सी, ओ बुढ़ा सी। हुण ए बुढ़ा हो गया, पुत्र जवान हो गया। ते जेड़ा सलूक इन्ने अपने बाप नल कीता, ओही सलूक एदे पुत्र ने अपने इस बाप नल कीता। जिवें करोगे ना तुसी अपने माँ बाप नाल, तुहाडी औलाद भी उवें करेगी। ये पक्की गल है ना। मिसालां भी सुनते रहंदे हो ना। हाँ जी, हुण इहदी वारी आ गई।
فرما نے میرے بیٹے اسماعیل مینوں خواب آئی ہے، میں تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ اج تک باپ پتر بیٹے نو ایویں آکھے میں تینوں ذبح کر رہا، میں تینوں کوہ رہا، تیری گردن تے چری پھیر رہا، تے پتہ ہے نا بیٹے دے پھر بیٹے دا کی اگو جواب ہوئے گا، کی رد عمل ہوئے گا۔ بیٹا میں تینوں ذبح کر رہا ہاں، میں بڑھا ہاں تو جوان ہے، میں باپ ہاں تو بیٹا ہے، اللہ دا ڈر ہے، میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہاں، تے بیٹا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ہاں، میں تیری رائے لینا چاہنا ہاں، میں تیرا مشورہ لینا چاہنا ہاں۔ تے اے ہوئی جواب اے دے پتر نے اینو دتا، جڑا جواب انہیں اپنے پیو نو دتا۔ او کی آندہ آواز ہوندی ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اگے ذرا دھیان کرنا، قال يا أبت، گل اتنے آئی کہ نا جو تسی کرو گے اپنے ماں باپ نال وہ ہوئی تہاڈی اولاد تہاڈے نال کرے گی۔ انہیں کی آکھیا یا بات ہے، اور انہوں کی جواب دیتا ہے دے پتر نے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مولوی جی میری اولاد میرے آنکھیں نہیں لگ دی، اگوں سدھی ہوندی ہے، کدی ویکھے آئی نکے آندیاں تیرا رویہ تیرے باپ نال کیسا سی، وہ بھی تے ویکھنا۔ او ذرا چل نا پیچھے، جدو تو جوان ہوندا سے گبرو ہوندا سے، جدو کسی نو کچھ نہیں سمجھدا سے، ادو تو کی کردہ ہوندا سے اپنے باپ نال، جو تو کردہ سے اج وہی ہونا تیرے نال۔ دعا کرو اللہ سنو اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنائے۔ بولو ذرا یا ابت، کہو سبحان اللہ۔ اے ہن میں لفظ کتھوں کتھوں لے آوا قرآن چوں تے تانوں کتھوں کتھوں سناوا۔ گل سن لے، جنہاں نے باپ دی فرما برداری کیتی، رب نے انہاں نو دتے تخت تے لائے بخت۔ جنہاں نے باپ دی فرما برداری کیتی، بولو رب نے انہاں نو دتے تخت تے نال لائے، تے جنہاں نے باپ نو ستایا، سمجھ رہے ہو میرے اشارے، جنہاں نے باپ نو ستایا، جنہاں نے باپ نو روایا، وہ آپ روندے رہے، بلکہ صرف روندے ہی نہیں رہے، وہ بھی ویلا آیا، منگتے بن گئے، پینے بن گئے، غلہ منگن واسطے مجبور ہو گئے۔ تو اپنے پیو نو روائے گا، تیری اولاد تینوں روائے گی۔ آج دا میرا جمعہ نوٹ کر کے لے جاؤ، پلے بن کے لے جاؤ۔ دعا کرو اللہ باپ داد و احترام کرنے دی توفیق دے۔ اللہ دی قسم میں بڑے بڑے ویکھے، بڑے بڑے عروج تے چلے گئے، جدو باپ نو ستایا، رب نے اسمان نو تھلے پٹکا کے زمین تے مارے، چل لے باپ دیا نا فرمانا چل۔
میرا دل کرتا ہے میں تھانوں قرآن جے ایک سچا واقعہ سناواں. قرآن سمجھ آ رہے ہے؟ اے نبی موسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام تو آواز ہوندی اللہ فرما دینے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آواز ذرا بریک کری ان اللہ یامرکم معمولی جی ایکو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. دعا کرو اللہ ابن کثیر دی قبر تے رحمت کرے. لکھ دے نے بنی اسرائیل اندر ایک بڑا مالدار بندہ گزرے ہے، بڑا دولت مند. یہ دیکھو ایک کوئی بیٹی ہے، رب نے انہوں بیٹا دیتا ہی کوئی نہیں. ایکو بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں. پیسے نال پتر تے نہیں نہ لب دے ہے، پتر مول نہیں لب دے. ایمیں ہی ہے نا جی، بیٹے مول نہیں لب دے. کون دیندہ ہے؟ پیر نہیں یار، اللہ. یہ دیکھو بیٹھا کوئی نہیں تے اپنے سکے بھتیجے نے اپنا پتر بنا لیا. بھتیجا بے ایمان ہو گیا. انہیں آکھیا بڑھا مردہ ہی کوئی نہیں. استغفر اللہ. بابا مردہ ہی کوئی نہیں. اس بدبخت نے پروگرام بنایا، انہیں کیا کیوں نہ ہوئے بڑھے نو مار دیاں، بابے نو قتل کر دیاں، یہ دے مال تے قبضہ کر لواں تے اے دی بیٹی نال نکاح کر لواں تے اے دا قتل کسے ہور تے پا کے انہاں کولوں میں بڑھے دی دیت لے لواں. بڑا چلاک بندہ سی، قتل بھی کسے اور تے پاواں. خیر ایک دن ظالم نے موقع پا کے سکے چاچے نو قتل کر دیتا. کر دے دینے نا. یہ تھے کئی بدبخت سکے پیوہ نو مار دے دینے، سکے باپا نو قتل کر دے دینے. کئی بدبخت باپ سکیاں بیٹیاں نو گولیاں مار دے دینے، جمدیاں نو گولیاں مار دے دینے. 7 دن دیاں جمدیاں نو 5 فیر ماں دی گودی جو کھو کے پٹکا کے زمین تے مار دینے تے 5 گولیاں مار دے دینے. انہیں سکے چاچے نو قتل کر دیتا. لاش چکی تے شریکاں دے بوئے گئے سٹ دیتی. صبح رولا پا دیتا اے میرے چاچے دے قاتل نے، یہ نہیں میرے چاچے نو قتل کیتا ہے. آندھے یا تے دیت دے دیو یا میرے نال لڑن واسطے تیار ہو جاؤ. میرے چاچے دی دیت دیو. گل بڑی دور چلی گئی. پنڈ والے حیران،
بنی اسرائیل دی قوم بڑی پریشان، گل چل دی اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو لا گئی۔ آدھے نے جناب موسیٰ رب اگے دعا کرو، تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دس دے وے کہ قاتل کون ہے، چھوڑیا دعا کرو اللہ اگے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرما دینے رب نے وحی کی تھی، قرآن سن ذرا، پہلا پارا سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آج دا موضوع کی عظمت ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، جناب موسیٰ فرماندے نے میری قوم اللہ ڈر دیندے نے کہ گائے ذبح کرو، کی ذبح کرو، گائے، اللہ حکم دیندے نے کہ ایک گاں ذبح کرو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، گاں ذبح کرو، تے گاں ذبح کر کے ان دے گوشت دا ٹکڑا مقتول دے جسم نال لاؤ، آپ ہی بولے گا میرا قاتل کون ہے۔ اے رب کر سکتا ہے، وہ قدرتا والا ہے، آپ پہ ہی دسے گا میں نے کنے مارے ہے۔ قوم کہنے لگی قالوا اتتخذنا ہزوا، بیبیوں پہنو تسی بھی دھیان نال سنو، آدھے نے نبیہ مزاق کرنے، کتھے قاتل تے کتھے گائے، گاں دا کی تعلق ہے قتل نال، مزاق کرنا پہ اسی پہلے پریشان ہور مزاق کرنے۔ جناب موسیٰ فرما دینا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اب پیڑے ہو میں کیوں مزاق کرا، میں کو جاہل جاہل مزاق کر دینے، بولو نبی مزاق نہیں کرتے، پڑھے لکھے بندے مزاق نہیں کرتے، مزاق کرنا جہلاں دا کام ہے۔ ہن انہاں دی نیت سی پیڑی، دلوں کرنا نہیں چاہتے سن، بے جا سوال کر دیتے، حالانکہ تفسیرہ والے نے لکھے ہے اگر کوئی بھی گاں پھڑ کے ذبح کر دیں دے نا اللہ نے قبول کر لینی سی، کوئی بھی گاں کر دیں دے۔ انہیں کہا جو دی عمر کی، وہ دی عمر کی ہونی چاہیے ہے، وہ دا رنگ کی ہونا چاہیے، وہ کردی کی ہوئے، وہ کم کی کردی ہوئے، وہ کہ ہو جی ہوئے، بالکل وقت نہیں ورنہ قرآن پڑھا۔ یہ ظالم سوال کر دے گئے، اللہ والو سختیاں ودیاں گئیاں، اخیر مجبور ہو گئے، گائے ذبح کرن تے مجبور ہو گئے، گائے لبنی شروع کر دیں دینے، میں شارٹ کٹ کر دیتے ہیں، گائے تلاش کرنی شروع کر دیں دینے، تے گاں لب دے او چونیاں والے گاں تلاش کر دے او دے کول پہنچے جیڑا اپنے باپ دا بڑی فرما بردار سی، اتھے ہی گل آ گئی، کدے کول گئے جیڑا اپنے کنہ کو فرما بردار ہے، تفسیراں والے نے لکھے ہے ایدہ باپ بڑا نیک، باپ بڑا اللہ والا، ایک دن باپ ستا ہے،
ते जेड़ी पैसियां वाली अलमारी है ओदियां चाबियां अब्बा जी दे सिराने पईयां ने। ते बाहर एक आवाज लगाने वाला आवाज लगांदा है, और पिंड वाले मैं हीरा बेचना चाहना वा। हीरा। ये बच्चा दौड़ के गया, आंदा सदागरा हीरे दे किन्ने पैसे लवेगा? सदागर आंदा मैं 70,000 दिरहम हीरे दे पैसे लवांगा। बड़ा महंगा हीरा है। किन्ने हजार? 70,000। ते ओ लड़का आंदा ओ सदागरा मैं 70 ही दे देंगा, लेकिन थोड़ा जिहा इंतजार कर ले, मेरे अब्बा जी सुते हुए ने। ते जेड़ी अलमारियां पैसियां वाली अलमारी है ओदियां चाबियां अब्बा जी दे सिराने रखियां ने। अब्बा जी नूं ते मैं उठा नहीं सकदा, जदों अब्बा जी उठन गए ते मैं तेनू 70,000 दे के तेरे कोलों हीरा खरीद लवांगा। सदागर आंदा बच्चा मैनू बड़ी जल्दी मैं नहीं रह सकदा, मैं वापस जाना है। तू इंज कर, तू 70 रहन दे, मैनू 60,000 दे दे, पर हुणे दे दे। हुणे ले आ पैसे, उठा ले अपने प्यो नू, 10,000 कटा ले। बच्चा ने सदागरा मैं अपने अब्बे नू ते नहीं उठा सकदा, तू थोड़ा जिहा इंतजार कर ले, 70 दी बजाय मैं तेनू 80,000 दे देंगा। सदागर घटदा गया, बच्चा वधा गया। गल समझ आ रही है? ओ घटदा घटदा 30,000 ते आ गया, ए वधा वधा 1 लाख ते चला गया। आंदा लाख ले ले, पर बाबे दे उठन दा इंतजार कर ले। आंदा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना, मैं जा रहा। मैं तेरे 30,000 क्या दिते? तेरी समझ गल नहीं आ रही, मैं जा रहा। सदागर चला गया नाराज होके। सदागर नाराज हो गया, बच्चे ने नुकसान कर लिया, पर बोलो सुते बाप नू जगाया। अल्लाह। सुते बाप नू उठाया। वक्त गुजरदा गया। वाला मैं तेरिया शाना तो सदके जावा, रब्बा मैं तेरिया कुदरतां तो कुर्बान जावा। वक्त गुजरदा गया, एदा बाप फौत होन लग्या, ते एदे कोल होर कोई जायदाद नहीं, इक्को ही बछड़ी है। पंजाबी अंदर की कहंदे हो? वच्छी। वच्छी है ना, गां दी बच्ची। बाबे ने सोचा मेरी कली बीवी है, निक्का जिहा मेरा पुत्र है, मैं मर जावांगा ते मेरी बच्ची लोग ले जाएंगे, शरीक ले जाएंगे, पिंड वाले ले जाएंगे, लोग इहदे ते कब्जा कर लेंगे, मेरी बछड़ी जाया हो जाएगी। क्यों ना होवे मैनू अल्लाह दे हवाला कर दिया, क्यों ना होवे मैनू रब दे सुपुर्द कर दिया। इन्हें बछड़ी दी मुहार फड़ी बाबे ने ते जंगल बियाबान अंदर चला गया। उत्थे जाके रब नाल काल मिला
जांदा है, या अल्लाह मैं ते दुनिया तो जा रहा हाँ ते निक्का जिहा मेरा बेटा है अल्लाह, और मेरी कोई जायदाद नहीं, ए बछड़िए रब्बा ए मेरी अमानत तेरे कोल है अल्लाह। मैं जानना वा रब्बा मैं सुनिया है जेड़ी शायद तेरे हवाले कर दईए तू ओ जाया करदा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, किड्डे ओ तकवे वाले लोग सन। उन्हें की आखिया रब्बा जेड़ी शायद तेरे हवाले हो जाए वो तू जाया नहीं करदा। तुहाडा ईमान है कि नहीं? जेड़ी शायद अल्लाह दे हवाले कर दईए ना वो जाया नहीं हुंदी। एक गल कही, बछड़ी जंगल अंदर छड़ देती, वापस घर आ गया, बाबा फौत हो गया, वक्त गुजरता गया, अयाम गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। माँ ने समझा बच्चा जवान हो गया है। एक दिन माँ बच्चे नू बुलांदी है, आदि ओ पुत्रा तेरा अब्बा तेरी अमानत रब नू दे के आया सी, रब दे हवाले करके आया सी। फलाने जंगल अंदर एक वच्छी छड़ के आया सी, जा लैके आ। पुत्र आंदा मां मैनू किवें पता लगेगा, गावां ते होर भी बड़ियां ने, बछड़ियां ते होर भी बड़ियां ने। मां ने निशानियां दसियां, बेटा अल्लाह दे सपुर्द अल्लाह ते तवक्कल करके गया। जेड़ियां निशानियां मां ने दसियां सन उन्हां निशानियां वाली बछड़ी मिल गई। इन्हें मुआर पकड़ी लैके घर आया, इधर ए लैके आया, उधर ओ चौधरी आ गए। बोलते नहीं गए हो? इधर ए लैके आया, उधर बनी इसराइली आ गए। आदे ने गां ते होई है, ओही गां है, गां मिल गई है। बचिया गां बेचनी की दोगे? कहंदे ने दो ले लै ते एक सानू दे दे। आ वेख हुण मुल पैन लगे नहीं, बाप दे एहतराम दे, बाप दी इज्जत दे मुल। आदा नहीं, कहंदे ने तीन ले लै एक दे दे। आंदा नहीं, कहंदे ने चार ले लै, पांच ले लै, 6 ले लै, 8 ले लै, 10 ले लै। आदा नहीं नहीं नहीं। जनाब मूसा कोल गए, कहते ने जी गां मिल गई है पर वो मालिक देंदा नहीं, वो मालिक। जनाब मूसा फरमाते ने ओहो ही लैनी है जिवें देंदा है, ले लो। तफसीरां वाले ने लिखे है दोबारा है, एक पासे गां रखी, एक पासे सोना रखिया। सुभान अल्लाह नहीं कहता यार तू। एक कादा फल है बाप दी अजमत का। तानू मां बाप दी अजमत बड़ी सुना देने मौलवी, बाप दी अजमत अकबर असद सुनाएगा। ये वास्ते सुने तैयारी करनी पैंदी है। हुण जे चावां ते शामा पा दियां। एक पासे गां रखी, बोलो दूजे पासे सोना रखिया। गां खरीद लई, जिबा कर दिती, ओदे गोशत दा टुकड़ा मकतूल न लाया। मकतूल ने बोल के दस दिता मेरा कातल होर कोई नहीं, मेरा सक्का भतीजा मेरा कातल है। ते मैनू हदीस याद आ गई, मेरे ते थोड़े पीरो मुर्शिद हदीस दरा ध्यान नाल सुनना। इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा चाहता है
او دی عمر لمبی ہو جائے، او دا مال ود جائے، او دا رزق زیادہ ہو جائے، او دو کم کرے، ایک تے رشتہ داراں نال پیار کرے، دو جا ماں باپ دی خدمت کرے، اللہ عمر بھی لمبی کر دیں گے، اللہ مال تے رزق اندر بھی برکتاں فرما دیں گے۔ جنہاں نے باپ نو خوش کیتا او تر گئے، ترے کے نہیں؟ جنہاں نے باپ نو ستایا او ڈب گئے، او ڈب گئے۔ پاوے نبیاں دے پتر ہی کیوں نہیں سن، ڈب گئے جنہاں نے پیو نو ستایا۔ نبی دا پتر ڈب گیا، کیوں؟ باپ دا نا فرمان ہے۔ دعا کرو اللہ باپ دا فرما بردار بنائے۔ اے ڈب دا پہ آجے، پیو دا نا فرمان ڈب رہا ہے، نبی دا پتر پر نا فرمان ہے، نبی باپ دا ڈب رہا ڈب کے جنہاں نے پیو نو ستایا۔ قرآن آندہ ہے تجری بهم فی موج کالجبال ونادانهم ابنوا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ آجا پترا میرے نال بہ جا، تے نا فرمان ہے کی آندہ کالا سآوی، کہو سبحان اللہ۔ ایک واری سارے بولو نا تاکہ میں مزے نال تانوں قرآن سناواں۔ کی آندہ کالا سآوی الہ جبل یعصمنی من الماء کالا لا عاصم اليوم، ابا میں تیرے نال نہیں بہنا، میں اونچے پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اے مینوں بچا لے گا۔ تے ابا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اور پترا آج کوئی نہیں بچا سکدا، آج بچا سکدا ہے تے میرا رب بچا سکدا ہے۔ باپ دے آکے نہ لگیا، باپ دے سامنے ڈبن لگ پیا، گوتے کھان لگ پیا، غرق ہون لگ پیا۔ قرآن سن لے، آواز ہوندی ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، اگے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ بس اگے نہیں میں جانا، میں وہی سنا رہا جو میرے موضوع نال ملتا ہے۔ جنہاں نے باپ نو ستایا، کئی ڈوب گئے، کئی رول گئے۔ اے سن ذرا، تے جنہاں نے باپ نو خوش کیتا مصر دے تخت دے مالک بن گئے۔ نہ ستایا کر پیو نو۔ آواز ہوندی ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، بے چین ہو گئے، بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، مرن لگ پہ بھکھے، آ گئے رون پٹن لگ پہ۔ کون؟ باپ نو ستان والے، حالانکہ پتر کدے رے؟ نبی دے، پیرا کدے رے؟ اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ آج دا جمعہ پلے پہ رہے ہیں نا؟ کی آندے میں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ
فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آدھنے عزیزہ اسی مارے گئے، ہائے اسی برباد ہو گئے، تھوڑے جے پیسے لے کے آیا، عزیزہ رکھ لے، سانو گلہ دے دے، رب دا واسطہ ہی اسی ماڑے سانو صدقہ بھی دے، اسی ماڑے سانو صدقہ بھی دے. باپ نو صدان والے اج صدقہ منگن تے مجبور نے. تے جناب یوسف علیہ السلام فرما دینے واہ نبیو اللہ نے تھانو بڑے وڈے حوصلے عطا فرمائے نے. آپ فرما دینے اور جان دے او پلا یوسف نل کی کیتا سا. بہت پیچھے چلے گئے. آدھے نے تیو ہوئی ہے جان دے ہو ادھر نل کی کیتا سو ادھر پرا نل کی کیتا سو. تنالے کی جملہ بھی بول دیتا اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ تُسی ادھو جاہل سو. ہائے او نبی تو انہوں تو پتہ نہیں سی تُسی ادھو جاہل سو. باپ نو ستان والے جھک گئے، ٹائی مارن لگ پے، چیخا مارن لگ پے، نبی دے پیری پہ گئے. آدھے نے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کہو ذرا سبحان اللہ پڑھتے پڑھو. قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لفاعلين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم ویرا ساڑے کو لوگ گناہ ہو گئے، ویرا ساڑے کو لوگ غلطیاں ہو گئیاں، ویرا سی پول گئے، ساڑے کو لوگ خطاواں ہو گئیاں. اللہ نے تینوں بڑیاں شانہ دے دیتیاں، اسی معافی دے طلبگار. تے جناب یوسف فرما دینے ویرو جاؤ میں تینوں معاف کر دیتا ہے. تے میں کی کیا سی جنہاں نے باپ نو خوش کیتا رب نے انہاں نو دتے تخت تے لائے بخت. اے ویکھ لے اے تخت تے بیٹھا ہے، اے باپ دا فرما بردار تخت تے بیٹھا ہے. آواز ہوندی ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. کہو سبحان اللہ. آج میں تھانو کنا کو قرآن سناوا. سونے ہو لاڈلے ہو میرے پیارے ہو میرے سنکھے ہو، آج میں تھانو کنا کو قرآن سناوا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ وَقَالَ يَا أَبَتِ. تُسی بھی ذرا پڑھو نا وَقَالَ يَا
आबद सारे नहीं पढ़ते जड़े 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 प्योवां ते फरमा बरदार ने पढ़ो वकाला या आबद जड़े सतांदे ने ना बोलो वकाला या आबद जड़े प्योवां दियां जुतियां सीधियां करदे ने जरा बोलो वकाला या गज के वकाला या आबद तुहाडा अज दा खुतबा पूरी दुनिया ते जा रहा है यजदानी वाले भी आए ने पढ़ो ना जरा वकाला या आबद हादा तवीलो रोया यमन कबलो कद जालहा रबिया का वाह कद आशा नबी इद अखरजनी मिन अस्सिजन वजा अबिकुम मिनल बदव मिन बाद अन नज़ग शैतान बैनी व बैन इखवते इन रब्बी लतीफ लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। शेर में पढ़दा ते कोई नहीं ना मैनू इन्ने आते ने जे आखो तो तुहानू सुना दियां टाइम मुक गया है। अजला तू ए रोग पुराने अज दे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अजला तू ए रोग पुराने अज दे नहीं बोलो मर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। सारे बोलो ना टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। सब तू उचियां यारो संगतां बाप दिया जिदे सदके मिलदियां किस्मत आप दिया। बाबल वर्गे होर सहारे लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरे ते सारे हौसले ढह जावन पुत्र दिया विच मुसीबत पै जावन। बाप मरे ते सारे हौसले ढह जावन बोलो पुत्र दिया विच मुसीबत पै जावा। अपने पराए नेड़े लगदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। पुत्र बावे लख जहान तो मंदे ने मां प्यो आखन सब तू ए चंगे ने। पुत्र बावे लख जहान तू मंदे ने मां प्यो आखन सब तू ए चंगे ने। पुत्रा दी खातर गैर दे पीछे लगदे नहीं बोलो टुर जावन जद बाप ते मुड़ के बोलते नहीं बे मैं शेर ते छड़ देंगा। टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अपनी ओ औलाद दी हर गल सह जांदे अपनी ओ औलाद दी हर गल कौन बाप अपनी ओ औलाद दी हर गल सह जांदे
ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਨ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨ ਦਿਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨ ਦਿਆ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨ ਦਿਆ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਟੁਰ ਜਾਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਮਰਨ ਤੇ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪ ਮਰਨ ਤੇ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ। ਵੇੜੇ ਓਏ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਪ ਮਰਨ ਤੇ ਵੇੜੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਾਪ ਗਵਾਚੇ। मेरा अब्बा फौत होया 22 साल हो गए ने, अज तक नहीं आया। मैनू याद है मस्जिद दियां नीयां बनिया सन, 6 फुट उचियां नीयां, सरिये निकले सन। कई मेरे यार जानते ने, अब्बा जी मिलन आए, आखिरी फेरा सी, असी चुक के उत्ते बिठाया, मंजी पाई, अब्बा जी नू बिठाया, 4 चुफेरे अब्बा जी ने नजर घुमाई ते रो के कहन लगे, बेटा एक वक्त आएगा बहुत बड़ी मस्जिद बन जाएगी। ते आज अब्बा जी कोई नहीं, मस्जिद ते 4 मंजिला बन गई, नमाजियां नाल भी भर गई। कदी भी किसे नू बाप गवाचे बोलो लभदे नहीं। तुर जान बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अजला तू ए रोग पुराने अज दे नहीं। जरा सारे मिल के मेरे नाल नाल अजला तू उची बोलो प्योवा वाले हो। अजला तू होर उची, अजला तू ए रोग पुराने अज दे नहीं। तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। वाह मां प्यो, आज दे बाद वादा कर लो प्यो अगू नहीं बोलना। क्या बोलोगे? वादा कर लो बाप नू नहीं सताना। जे कहो तो तुहानू एक होर गल सुनावा कि जुमा मुकावा। तवज्जो है जे? कोई नहीं यार, रमजान दा जुमे मेनू माफ कर दिया करो। मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने वास्ते गए। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना जरा, मेरे महबूब दे नाल सहाबा भी ने, मेरे महबूब दियां नजरां पईयां, चंद बच्चे खेल रहे ने, एक बच्चे ते नजरां पईयां मेरे मुस्तफा दियां। ये बच्चा कंध नाल लग के बैठा है ते रोई जाता है, अब्बू अब्बू पुकारी जाता है, हाय अब्बू हाय अब्बू हाय अब्बू। ते मेरे शफीक नबी अगे ना बढ़ सके, रहीम नबी अगे ना जा सके, मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे दे कोल चले जाते ने। ओवें लिबड़िया तिबड़िया बच्चा मेरे मुहम्मद उठा लेंदे ने, सीने नाल ला लेंदे ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने, बच्चा क्यों रोना है, दूजे जू खेलदे पैण, तू क्यों रोना है? बच्चा दे सुनिया, मेरा बा फौत हो गया है, मेरा बा किसी गजबे अंदर शहीद हो गया है, ते मेरी मां ने अगे निकाह कर लिया है, ते मेरे सुतीले बाप ने मैनू घरों कढ़ दिता है। जान दे हो ना, बेगानिया नू कोई नहीं संभालदा, पराया नू कोई नहीं संभालदा। सोनिया अज मैं अपने अब्बे नू याद करके रो रहा वा, ते मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबा ईद बाद विच पढ़ांगे, ऐस बच्चे दे आन सो पहलों साफ करांगे। मेरे आका उस बच्चे दी उंगली फड़दे ने, कर ले आए। आप फरमांदे ने, ऐशा जी सोनिया जरा इनू नवा, जरा इनू कपड़े पवा, जरा इनू खुशबू लगा, जरा इनू अम्मी वाले प्यार दे। हाय हाय माँ जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हों नवादिया ने, साफ सुथरा कर दिया ने, उन्हों कपड़े पवादिया ने, उन्हों खुशबू लगा दिया ने, तैयार कर दिया ने। ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद उची कह दो ना, गज के कह दो कितों तक मजमा है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे दी उंगली फड़ लेंदे ने, ते ईदगाह दी तरफ लैके रवाना हो जाते ने। ओ बच्चा फिर रोन लग पिया। आका फरमाते ने, तेनू कपड़े मिल गए, तेनू खाना मिल गया, तेनू खुशबुआं मिल गई, तेनू सब कुछ मिल गया, बच्चा हुण क्यों रोना है? बच्चे दियां चीखां निकल गई। आदा सुनिया, कपड़े भी मिल गए, कपड़े भी मिल गए, खुशबुआं भी मिल गई, खाने भी मिल गए, पर सुनिया अब्बे वाला प्यार थे नहीं मिलिया। जे किसे पूछ लिया तेरा बाप कौन है, ते मैं की दसांगा। मेरे महबूब फिर रोन लग पे, ओनू सीने ना लाया। आप फरमांदे ने, ओए बच्चा, ओए बच्चा, ओए नन्या, इस गल ते तू राजी नहीं कि तेरी अम्मी ऐशा सिद्दीका होवे? कहो सुभान अल्लाह। इस गल ते तू राजी नहीं तेरी भैन फातिमा ज़हरा होवे? इस गल ते तो राजी नहीं तेरे वीर जन्नत दे शहजादे हसन हुसैन होण? इस गल ते तो राजी नहीं तेरा अब्बा कायनात दा सरदार मुहम्मद होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ते बच्चा मुस्कुरान लग पिया। आदा सोनिया मैं राजी, हुण मैं राजी सोनिया, मैं सारे जहान दियां मावां ऐशा चाही मां तू सदके कर, सारे जहान दे वीर हसन हुसैन दे वीरां तो कुर्बान कर, सारे जहान दियां भैणां फातिमा दी भैण तो कुर्बान कर। सोनिया मैं सारे जहान दे अब्बे मुहम्मद मुस्तफा दे बाप तो कुर्बान कर देवा।
کہہ دو صلی اللہ اچھی کہہ دو گل میری مک گئی باپ دی عظمت باپ دی جدائی میرے آقا جناب محمد بول یار بول ایک دو منٹ مینو دے دے میں تیرے کولو منگ کے لے رہا ہوا گج کے ذرا درود پاک پڑھنا موضوع تے اج میرا لمبا ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ہیں کدی غشی ہے کدی ہوش ہے میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ نو بلاندے نے باپ دی عظمت باپ دی جدائی آپ فرماندے نے بیٹی تیرا بابا اس بیماری اندر اللہ کل چلا جائے گا فاطمہ دیا چیخاں نکل گئیا میرے آقا پھر بلاندے نے آپ فرماندے نے بیٹیے سارے گھر والیاں وچوں سب تو پہلے تو آ کے مینوں ملے گی سیدہ فاطمہ مسکران لگ پئیاں تے نال آپ فرماندے نے میری بیٹیے جدو جنتی عورتاں جنت جان گیاں اللہ ساریاں بیبیاں تے تینو جنت دیاں سرداریاں عطا فرما دیں گے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ گج بج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہے کدی غشی ہے کدی ہوش ہے تے بیٹی برداشت نہ کر سکی جان دے ہو نا بیٹیاں کولوں ماپیاں دے دکھڑے برداشت نہیں ہوندے پینا کولوں ویران دے صدمے برداشت نہیں ہوندے سیدہ فاطمہ فرما دیا میں واہ کر بابا آئے آج میرے بابے نو کنی تکلیف ہے آپ فرما دینے بیٹیے صبر کر آج دے بعد تیرے بابے محمد دے سارے ہی دکھ مک جان گے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی بار بار کوئی بندہ دروازہ کھڑکاندہ ہے تانوں ملن واسطے آیا ہے آپ فرما دینے فاطمہ بیٹیے جبریل نے میں نو دس دیتا ہے آج میرے دروازے تے کوئی عربی نہیں آیا آج میرے دروازے تے میرا کوئی شہابی نہیں آیا بیٹیے پیاریے آج میرے دروازے تے صدیق نہیں آیا آج میرے دروازے تے میرا فاروق نہیں آیا عثمان علی نہیں آیا فاطمہ بیٹیے جبریل نے میں نو دس دیتا ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بیٹیاں کولوں ابے کھو کے لے جاندہ ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا پینا کولوں ویر کھو کے لے جاندہ ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا پینا کولو ویر لے جاندہ ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا پیراواں دیاں باوا پن جاندہ ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا سواگنا دے سواگ لٹ کے لے جاندہ ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندہ ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا بڑھیاں ماپیاں دے لک بن جاندہ ہے آج میرے دروازے تے ہو آیا ہے جیڑا شہراں نو ویران کر جاندہ ہے تے قبرستانہ نو آباد کر جاندہ ہے خیر میں مقدی مقاواں میرے آقا جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار دا دن 63 سال دی عمر پا کے اللہ کول چلے گئے دکھ سارے انوے غم سارے انوے صدم سارے انوے پر بیٹیاں دے دکھڑے انوکھی ہویا کر دینے پہنا دے صدمے وکھری ہویا کر دینے سیدہ فاطمہ ڈالے رو رہی نے تے ڈالے فرمان دی
میں صبت علیہ مصائب لو انا صبت الایام سرن لیالیا میرے تے میرے بابے دی موت دے سبب ایسیاں مصیبتاں پا گئیاں پا دتیاں گئیاں اگر وہ مصیبتاں دن تے پا دتیاں جان دن راتاں بن جان تے کیا دیا میں یا بتا بیٹی رو رہی ہے بیٹی چیخا مار رہی ہے بابے دی جدائی اندر یا بتا عجاب ربن تھا یا بتا من جنت الفردوس ماوا یا بتا الہ جبریل ننا رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے رو رو حضرت فاطمہ کہندیاں ابا جان پیارے تواڈے باجن میرا کون آن پہ دن پار ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی پھر کداں تو مڑ کے اس اندر نہیں جائیں ہاتھی یتیم دے سر ہوتے ہیں پھرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہوں پائی باپ نہ گھیڑا دس دا شہر مدینہ میں نہ سنجا پیا چپھیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے بس سونے اللہ تنو سلامت رکھے باپ دی قدر کریا کر باپ دی عزت کریا کر باپ نے تیرے واسطے بڑے وقت کٹھے بڑے دکھ اٹھائے تیرے ابے نے تیرے واسطے بڑیاں محنت کی دیا ہیں باپ بڑھا ہو گیا تو جوان ہو گیا باپ نو علیحدہ کمرے سٹ دیتا وہ بلائی جاندہ ہے کوئی جواب نہیں دیندہ بڑھا کملا ہو گیا ہے انہیں ہی بولنا ہے نہ بیوی جواب دیندی ہے نہ بیٹیاں نہ بیٹے وہ کرلائی جاندہ ہے بڑھا کوئی نہیں جواب دیندہ اللہ اکبر اللہ دلے کوئی نہیں نہ جواب دیندہ تے بڑھیا کھولے آئی در آجا ساڑھے والا اگے تے نہیں نہ آئے ہیں ہونی آجا ایک واری آجا ایک واری آ اپنی اکھ وچو اتھرو گرا تے زبان وچو ایک واری کہہ دے رب غفر لی تے مینوں رب ہی نہ مننی جے میں تیرے 70 سال دے گناہ معاف نہ کیتے قدر کریا کر بڑھیاں باپیاں دی باپیاں دی ہیں پیوہاں دی یہ ان بڑھے ہو گئے نے یہ ہون جوانیاں ندیاں طاقتاں ایک ہندو دی گل میں نو بڑی یاد رہن دی ہے انہوں نے کیا وہ بڑھا ہو گیا نا تو انہوں کسے سمالیا نا آندھا دھیاں لے گے جوائی باہو لے گے پوت سمجھ گئے ہو دھیاں لے گے جوائی باہو لے گے پوت پریا لے گئی جوانی پریا کنو آندے نے بیوی دھیاں لے گئے جوائی باہو لے گئے پوت پریا لے گئی جوانی اسی رہ گئے اوت دے اوت ادنا بناؤ اپنے باپ نو باپ دی قدر کرو باپ دی عزت کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگر وقت ہوندہ تے میرے سینے اندر بہت باتاں سن میں ضرور سنا دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین